If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Avilo loto le Cristo Yesu me do benami okata la peto Cristo Yesu pen come. Bien gade akbena mauzi le kada manu ne ke kasumiasi le be kosira e kenya le trasi ke apen ke bla velia le perpe ve ple viamia e ke kasumiasi ni de akbena mau deta e me de akbena mau de mia do meto de sia de be akbeta de akbena mau de mia vie au Kenya Christ to alo cri mau vie de sia de Kenya Christ to pami da pele pa gbeta e me vie to ni men mo ba o so fo ple pa pebli bola kata mau ne yira ni kata na wa duji nami na wa dominus be le yi voi me ke to me ni le ha be be musse do mi na wa tek pro mi ne da pele Christ Yesu pen come mau yi kenenya mau yi kemen do a bo musse to domi les non me de sia de me ke mielo to ye pe nyauma do bible pe nyauma e ga vandi kanyesia e kene ne kosira e ke sunyesia e ga ba bi aga dum sa me ade dum se Christo to ade ke le non me se ade me zoma ya ga dum se ye dai o ga ba do le pe nyame le ndi kanya e ya da e ga ba bi dum se o le ndi ya to pe nya e ke ni ja se le ndi ya pe tanya ke le proba restauration à do lame tato tanya inti keje mi ja wodole ike yo ma mi lebe restauration à lo dododoa me kwesebe to tanya ya mele ndikanya mawa do nse wa me kele nane me zo nse sane me toma mawu a do nse ayo ha atume le jidudu akba jidudu le Kristo Yesu pen come na hafi mi ayiregia awode kakulem mi a do beda Christo mavo fufu dans le newton mi gade a bezireka de wa menu veve sogbo ike de ga nabilata ga bo enye ya be mi aga mo ku me agba sewu nu ho ma nya ko lu se do ma be nya wo ni de agba de ya ta na be gade wo ya me udi aga ka me suwasiu ya ta ma do bela le de ka so ani no be agba da sio ma ro ga bo me ke mi ya to le wo nya la me gba da sio me bobo ko ne venya no adum semi e wa bobo ma to na bi ni okata ni agbonde kanya ne wa tenga po vide alo wa ga vide vana mi le mo e na mo kwenti kopi akpe na obi ne we ne kwenti kopi le Kristo Yesu ni ade na pen come no bi lo to hafi mi a yeji a me dibe mi a hala no le haga ipe agbaleme dibe mi a hala no le haga ipe agbaleme tagba bupuwi le ke gba to awo haga tagba bupuwi le ke gba to awo ayo nyebe no hala di vie hala ma ya yi so bo gbemi leta iplomdo zazaza kwa mi hala noa ebro ale bupi ban he bro ba le fiadari o pe veliama le jinu adelia pen keke ban tojila yo ape gbevana yuda pe anigba nunola Zerubabel 7e vie ple nunola ga Yosua Yozadak vi tonya glorila haga ijibena ala Yehowa zebot blessi amesi ule gbogbombe azama do ejibe watu hona Yehowa kwekho azama do ejibe da flaje ala Yehowa glo esi amesi ule gbogbombe azama do ejibe watu Yehowa pe ho hade o eye Yehowa pe gbeva tonya glorila haga ejibe azadenami awo ya be miano hosiume wo fa budola me eye hosia ya na anye glibu anu anya eyata ala Yehowa zebalt blo enyesi bilen kuda mi apazo zomen mi panu tantan gake no biade ko emienge mi dunu me di punami o mi nonu me di konami o mi tavo me te jola me na mi o mi wodo hofetu eye mi twede otoku ngongome ala Yehowa zebalt blo esi mi len kuda mi apa zozome nti mi toji mi acho ati ove be mi atu holai ne wa jenye eye bubu nano nye Yehowa yeble mi lenu gede sinu bom gake mesobo o mi henu va ape ke me do kukude Yehowa ba no katayema le esi nye honye gliboli
ke nyawo nyadoma meseme le dudime kem le eƒe xɔtutume la tae eya ta dziƒo te zãmumi eye anyigba dzi te agblemumi ɖo kpukpui ɖeka yi edzi gblɔ be eya ta meyɔ kuɖiɖi ɖe anyigba kple towo ŋu ɖe bli aha yeye kple ami ŋu ɖe nu siwo miena tso anyigba me la ŋu ɖe amegbetɔwo kple lãwo kpakple dɔ siwo katã wotsɔ asi wɔnɛ la eŋu. Eya yi nye nya yi ke nye xlẽ le Hagai ƒe agbalẽ tagbã kpukpui 11 gbãtɔawo. Nenye be mi le ŋku ɖe nu xexlẽ ŋutia mi medza me o, ku ɖe ɣeya ta medzi ma wɔ dɔa ɖe ƒuƒoƒo me ko. Ta akpa gbãtɔa medza me ɖo akpa vea vɔ la se gɔme. Akpa gbãtɔa nenye be mi he le nua mi ekpɔ be wole gblɔ be Yerusalem to alo Yudaviwoa woatrɔ agbugbɔ atu gbedoxɔ. Babia se le nye be gbedoxɔ aɖe eli tsã hafi woagbugbɔ atui lo alo meli o. Yo dzatrɔ tu yeye. Egba medi be ma ɖe me nɔ alia eye wonye be ɣi sɔgbɔ me nɔna mia si o ta. Do ŋkɔ na Yerusalem ƒe gbegblẽ alo eƒe gbagbã. Bibla na mi nya le Kronikatɔwo ƒe agbalẽ 2 tabla 3-20 me be eyɔ fia ɖewo ƒe ŋkɔ vɔ ma yɔ ame 3 aɖe ko. Eyɔ fia be fia Yoyakim ene. Egba yɔ fia ɖe hã woyɔe be Yoyahim eye wogba yɔ fia ɖe hã woyɔnɛ be Zedekia. Bibla be fia mawoa ke woye le Mawu ƒe dukɔ nu le Yerusalema. Wowɔ nu yi ke nenye nu gbegblẽ nu vɔ̃ le Mawu ƒe ŋkume. Eye wɔe be Mawu tsɔe de asi na eƒe futɔwo. Mawu tsɔe de asi na eƒe futɔwo tsɔe de asi na woe. Ale bena ale ƒe futɔwoa wowɔ fu Yerusalem ale gbegbe Yudaviwo. Wogbã woƒe duwo. Woxɔ woƒe nu xɔasiwo ƒe kesinɔnuwo le woasi. Wogbã woƒe gbedoxɔwo. Wokaka nu sia nu eye wowu amewo eye ame yiwo ke dzi woƒe asi su abe ɖekakpui kple ɖetugbi lãme le woasi woate wɔ dɔa woɖe wo abolu kplɔ yɔ ɖe Babilonia. Vɔto ŋkɔ ne wa Yesaya gblɔe ɖi da ɖe be nenye be Mawu ƒe dukɔ agbe toɖoɖo Mawu ƒe gbe la atsɔea de asi ɖe eƒe futɔwo akplɔ yi ɖe dzronyigba yi ke nenye dzronyigba dzi agblẽ nenea nye dzronyigba aboyonyigba aboyonyigba dzi eye woawɔ ƒe ɖeka blaadre le dzronyigba alo aboyonyigba dzi eye le ƒe blaadre be wɔwɔ be gbedomevɔ la Mawu be atɔ asi ame aɖe ƒe dzi yi ke aɖe asi le wo ŋuti be woagbugbɔ va Yerusalem le Kananyigba dzi woagbugbɔ ava eye woagbugbɔ gbedoxɔ la atu. Ta nya yi nya ke nyagblɔɖila gblɔ da ɖe le Yesaya me. Yesaya ƒe agbalẽ tabla 9 kpukpui bla 29 eye ɣeyiɣi mele o ta mi ma te ŋlɔ yate ŋlɔ le miaƒe sewilo me. Yesaya ƒe agbalẽ tabla 9 kpukpui bla 29 egblɔ nya ɖe ne mi le teƒe ma bena atɔ asi fia ɖe ƒe dzi ke nenye ya ŋutɔ ƒe vi eyi ke aɖe asi le aboyome ŋuti ke nenye Mawu ƒe viwo alo Mawu ƒe dukɔ be woagbugbɔ ava Yerusalem eye woagbugbɔ Yerusalem ƒe gbedoxɔ la atu na Mawu. Eye nya sia nanye be mie ge ɖe Ezra ƒe agbalẽ me. Ezra ƒe agbalẽ me tagbã kpukpui 3 gbãtɔawo hã la miekpɔ be nya siawo katã wova me tutututututu. Ne mi ge ɖe Ezra ƒe agbalẽ me nyemenya o miakpɔe miaxlẽ ya Ezra ƒe agbalẽ ta gbã kpukpui 3 gbãtɔawo miaxlẽ Ezra ƒe agbalẽ ya. Ezra ƒe agbalẽ tagbã kpukpui Ezra ƒe agbalẽ tagbã kpukpui 3 gbãtɔa le gbɔgblɔm be le Persia fia Kores ƒe ƒe gbãtɔ me la ne Yehowa ƒe nya si wògblɔ to Yeremia nu la nava eme. Yehowa nyɔ Persia fia Kores ƒe gbɔgbɔ eye wòna woɖe gbeƒã le eƒe fiaɖuƒe blibo la me eye wòna woŋlɔ agbalẽ hã bena Persia fia Kores ƒe gbe enye si Yehowa dziƒo ƒe Mawu la tsɔ anyigba dzi fiaɖuƒewo katã nam eye wòde se nam be matu xɔ na ye ɖe Yerusalem le Yuda
Aye, ayata miapa tu kola do me sia me na Yerusalem le Yuda. Aye, epe mauna no pli no watu ona Yehowa Israel pe mau signé mau le Jérusalem. Ni akpebe efio be nyayike yo gboloto nyagorida jide nyatia enya le vame le Ezra pe agmale me tagma kupi togmato be me ke Persia fia Kores ho le nyefia le pepe gba me kola mauto asi pe ji abenya ike oglodari na vame tala mauto asi jine mau nyo pe ji ale place susu wa dasi le fia wonti eyo kene la boyo nyigba oji bo wa tro ayire o de no atupona mau ala be egbolo ne yang to nyere be atupona ye eyata eya envame be Kores ikenye Persia fia ed dasi la boyo me onti egbolo be mau ne gbolo ne wa yi na wa tugbedo kona mau no vino no to danene be nyegle Hagai pagbale etagma kupi 8 de kegbato wa mi akwe ba ai me ke du kontro bova Jerusalem ai me kontro bova ne wa tugbedo ho ikenti o dasi le wonti le bo ba tuna mawa no vi o ga ba to ku hiade ala ba mano ba poto lani ba ji hafi over ai me ko de wa boyo oju o me ga liuta amabu wo bi aglobo di nyoba futo ai ke ne Samaria to o ga ba ho ba ni ba dese hafi o bova tu aboyome ayi meka wa dasi kwa tutume ma pe gbedo kwa tutume Samaria to yo gbadoma sukuki na Jerusalem to alu Yuda bi jijio pele susu gbedo kwa be tutuma ga tanga yejio ayi Bible na mi nya bana gbedo kwa enani epegede ke o metiu ta le fe pupu wa yi ke wo me tu gbedo kwa ola wona mi nya bana Yuda bi jijio to a wolo pe moto wolo pe docho de asi wole wa toto dimazo ale wa to pe ho anueme ale ke wa di pe kesino nu to agle de ple nu ilani nyimia wolo pe moto ayo ble mawo pe ho yi ke wo ne ma tuwa wo ngolo be mawo ayo ble mawo pe ho hadi wo ga ke Bible na mi nya egbolo nyare na ni kure nyamanti Bible le gbogbom na mi le poku ya meton ple ni ani ni ran ga ba gbale ya poku iton wa ise amade a gbolobe aye Yehowa pegbe va to nya glorida ha ga jibena azante na miawe abe mia no hosio me o fa buro la me aye hosia na nya glibu anwanya ata ale Yehowa se ba te glo esi mi le kure nya pazozo men mi panu tantan ga ke vade ko ye nyenye ni dunu ma dia ko na mi o mi nuanu me di ko na mi o mi tavo me te do la me na mi o mi wodo hefetu aye mi chwe de ko to ku ngo me ni e ka boku eton ba sa ma de ale boblo me nyesi ma gbolo nyere ba aye me ke bova o atuma o pe gbado ho ayi me ko ba dogo kuki e o ko ba dogo futo e kenye Samaria to ke hemo na one gbedo kwa be tutula o dasi le nchi dade gbedo kwa tutunti dade e yo to dasi o pe do o me o pe do o bi o me o dasi o pe gadimon wo lanye da gle de o me yo ble ma wo ngolo be ma wi dade ma wo ba pe a wo ngolo bi dade Ogake Bible abe le won kata bo me na wo dia vuzi wo ya o kata wonu sia mi ke o dina be be ade ko bona wo do hoga ha wo ko de na kotuku ngo me fia be gama suwo e fia be mi ke di mo le a ma po e wa so bo no bede o e la bo nlo be ma wo pa ko di dade no ke me di me ma glo o Kristo to e ke le 5 ans le de ganye sia mi akpa ke be e me ke ni apa futo gede nyati le pe akpa veble bla ve ame mia pe futo corona e ko gede nyati le pe ame ba mia pe gbedo ho e gbe gutugutu ala bo le gbedo ho atu e fio be futo a gbe abale ko futo Babylonia to ba Jerusalem be gbedo ho ania le pe akpa veble bla ve ame ha mia pe futo corona e gba mia pe gbedo ho ala bo tu gbedo ani mia ha o gbe gutugutu o me di ma bi o sebenari ayi me ko ele Jerusalem talu yuta to won be ma o pe gbedo ho tutu dade o ma buta ma twintiu ala bo to kokuki ayi voga ke o javuzi do won to di voga ke me suwa o bi bala be o ato ilu akuku di wa o to so de akotuku won ma o to be ade ko akuku to wa di
Oui, que corona, bao, bedo, allo, nao, tout bedo, le bunata, me kunade, bedo, anti, je ne cate te le considère, mais aleke, wa nodo, aleke, bedo, igale nodo, na mawo. La na meado Christo to adewa, nenye ma branda jola. To kaka lutri, egbe le nye, pero lutri asie ke pen keke balave, ele nye lutri amade, pen keke den kekeji. Alaba, pero lutri to apen keke balave, yo to sebo a tu church yo kata. Eye egbe le nye pero lutri ama asie ke ya pen keke balave, efio be ele lutri amade, keke den kekeji. Christo to don to me bio pe pastor go hatakbo. Bi wa kpɔra bena de pastor atɔ de ɛlɛ fún ŋgba amadu ŋgbɔn kume ne gbɔn ma ye gbɔn tɔta bo akpɛ tete kple kuvi bena de ɛlɛ lo alo meli o nva ma do bɛ tame gbɔ eya ame aɖewo bo ame bubuwo ya o corona akpɛ nɔ be kɔsira ya o miagba etsɔtso esu mia si be mia o mia be business we yo corona wo ya le nyɔntɔ akpɛ ne kristo tɔ bubuwo we wa vɔnɔtɛ na akpɔ nu yi ke gblɔ me ma wo le la. Nenye be le alena o Kristo to ye ke corona le nya be gbedo ato gba vo bible la ba mi atu gbedo ho na ye aye me na ni na fiare ke bu na tamakuna re mo be gbedo ho mti vo bible la na mi le haga ba gba le meta e gma gbo ye ton va isa ma dia glo bena e me ke ni do ho consider zo be bo mi dia gbe ne corona be consider sunyasi be ni o mi business o mi le bleza pe le ke livo ka ke bible la be ma onu ka ma tsunami ha ma tsunami o le mi gba wodo keke to ga yofu kan e be kotoku ngo me ko mi adui la de gomonto la revo ne me gbe domia I love you ko la ba han be no ka play ne we keke ka konta e de pepe ala bera yo wa gbo be do kukuru alo no ta to ko de kotoku ngo mo to la no ko be ga ni ma de na o me tsunami ke o e ata me die ma gbo no be nebe kale keke wo lele ya mo ye le tso consider wa le tso ke ka bota le be suna ye vo le nusia nu wo ma me ko se be la ka bota na ba ton pe ba bota na ba ton pe o ça ne va pas me le nyon mo la la ba na le blen ka ma o pe gbedo ho la ti ya ta no bi no to le mi le ha ga pa gban le a enyu de he ya mi a po be na ayi me ke ma o la gba tro ado pe nu na me odo maula batwa bubo ado you daviu ke ole le Jerusalem ko nu na me odo pe ganya odo pa glenya odo pa sigba odo wa ele no be bobo onka mo ne do Yehowa pe gbedo ho la do one do edo one do gbedo ho la do e maula la do pe nu na me ya o pe gadi mon wo o pa glenya o pe lanya maula do ha do be nu ne wa te masuasi e ada na nya be mi heleji gbogbo ya mi nya le gbogbo mbe azobi ale apporter mi ne mi ato moto ve na wa tu gbedo ho yi ke na jenye ya ta maute do asina Juda bi o ke le Jerusalem maute do asina o e ya ta le ndeka ni o ke Kristo to e ke le konye sem le lati atia ne le kakato le wa vous appelle que les nous me considère to ha mais il a cellule mo la be le business woma no vi lo to me die ma gro no be ma le to de demasi no be afine na po do ne nu kata ele no be no ka na le ma pe gbedo ho na cho ha ti o to ve na to na ne heaven he na gbedo ha be tutu gbedo ha be jatira do no ka me di be ma gro na nya ba ni le ku de gbedo kon ti bo to gbo bo tui ha la nya be gbedo ho ye wonye le nti la me akpa bi nya be gbedo ho ye wonye nya be gbedo ho ye ezo le pa mo si na nu le pa me ko le na be na o Kristo to de vase ka po tete be e o tu gbedo pa mi tra ma de ya je aba polo ma ba ko ya me tete ya de ri be ka di do ka o le na ne ti kwa o cher ke ju blona ma u nya le na yo a be bo be cher ado ma hi a ku di he aba tu 20 tete kwa zipi o kene le fa me ozana o me de mo bo ne gbedo pa de he aba tu de ti tete kwa me bu nti po de aode waka ke mawu le gbogbolon fifi abe mi na mi ato ati over e fiwa me se me ne to ito ba de do ame wo ha Kristo to enko nyese mbia e di be me ne nyuna ya de o ha to over ne gbedo ho me le ba tutu gbede ka te ha bi pastor be biro la ko ri aba tutu gbede ka gbe ha o sher ke ju blona mawu ya le ha ba tutu gbede ka gbe ha e fiwa bo ha le to le de mo pe do ame mawu la do ha to do le do mawu la do ha to do de ko le sigale ko blona mi le mato ba gba le ta ma de ko bi bla to ame be na
mi di ma ofia do bela klepe jojo nyi ba bia gba me nu oni nya mi wa to pe ni tina mi a eye to gbe si abe mi do la ti ma o to gba ni a do ma o pe gbedo ho do gba be ne ma o no a ka no wa do mi o ha mi a pe nu yo na mo do na ni kure yi ya ta me di ma gere agba velia afi mi a gere agba velia ba me di mi a han le no le kure to pe agbale ta to popi wi ade kure to pe agbale ma to taton popi wi ade ple wi adre kure to pe agbale ma to taton popi wi ade ai se wi adre e blo ya ne vi le funa mi a han kure to pe agbale egba to taton popi wi ade ai se wi adre le gbogbo mbe den yenye be na mawu for mi yenye eye mawu pe gbogbo la le mi amekuwa le ame ade gbele mawu for la mawu agbele ya ma ha ela be na mawu for la le kokwe eye esia mi awola mi yenye lo habi ma gere me na wa le correct to ba gbale gbato daton pupu wi ade ba se wi andre gele gbogbo be mi yenye mawu be for mawu pe gbedo ko e kite me agere me na o ma ti ma na o gbo de ware Nyau kata mi atenga jesi kolo la vie ko na be abobo escargot allo nya ba cho la vie de kan ko na be kolo tortue kolo allo abobo e lu kata me cho ku via parce que ku via o be nya bu aso parce que go me la o kata wonye no vi na nya be le ina gbereka ine kwa bobo ine gblona me ade be fo abobo e fo allo e fo kolo Wonek kolo pe la me lemo alo abobo pe la me lemo la me fa bobo va do be le fa bobo go alo le fa kolo go e fi obe medel e go ine fo ta nanya be de vi fo kolo alo e fa bobo a e fi obe abobo ale e go ame ele be home alo kolo a ele be home alo be go me yike wa tinga yo be kolo e fo kolo alo e fo abobo nenya be lama lemo la egoe onye enu go balo yo onye ta nenya be nye gere di blama tore to ba gbale gbato ta eton pupi ri ade ba se ri adra gbo de ni menya be na mo pe gbedo ko ni nye mo pe gbogbo la le mi mo me ti ma gbo mo pli ko be ni le ko no ko de gbedo ko pe do dum ti ya ta me di ma gere akpa veli ya ma gere te pe ya na be ma di ma ni ni alo ni kata ni nye pli ko be na ne ma pe gbogbo me le mi mo la wo yi kana le nkonye senga menyena na ne ko menyena na ne ko eya ta me ke mawu amegbeto a wo ma megbeto le de ko me ba o ma wona ne ko le funde ko me di na ne ko wo yi me ko boy ba gbe gbogbo do mira amazua me gbagbe ye osu asi honu azon ya ta me di ma gboro no be de correct to ba gbale gba to ta to ku ya de ba se wi andre be nanu yi kele gbogbo me mawu pe gbedo ho emi nya me je ma gboro no ko ba ne mawu pe gbogbo me le mawla ke wo yi kele nkonye sengbe wo Kristo to menye na ne ko kana nya be gbedo ho ne nya e bibla le go na mi nya le haga pe agbale pe nya no be mi do na do nya be gbedo ho ro a ma ji be na to agba vego a to ba de mia penti lawo la be bibla to ati nwi be mia penti lawo nya pe ma wo pe gbedo ho e ma wo pe gbedo ho anya na ne ke ma glo be chonti la to do enye nti la nya hone ala ika abale ka bobo pe go alo klo pe go nye e klo pe ho e go amenti twenji alors bon pe go ni hone o twenji ya nene ma kan tilan ya pen tilan enye hone maupe gbogbo ta bibla nam nya be na nya pen tilan enye maupe gbogbo pe ho ya ta mele gbogbo enye maupe gbogbo mele me wa megbeto me nye na ne ko Fefi amadie ma piose ayi meke corona pe ya leva ayi o le nsen litra me adeso wenye siare madi be ma piose ba aleke ne zan o gbedo hwado aleke ne tu o gbedo hwado Kristo to aleke ne tumdo corona va litra ma adeso wenye si aleke ne tu o gbedo hwado ayi ma o lebe mi atu gbedo hwa mi adoedo a bonwa Mieg amagado nya mai o ketro le gbedo fa gblem de chi tro le gbam de chi fi o ma jana chi o jani chonu le o tombe ne jachi fi o me nya o le sese na mi chonu gba o be bo be ne mbu de tro du me nka me ji be ma glo
nɔvi kristo tɔ kpɔ agbe yi ke nɔ mie le kple míaƒe ŋutilãwo le coronavirus be ɣeyiɣia mea ɖa aleke míetsɔ alakpa dada ala dze dada hele enu xɔm le amewo si vivivo kple soso míate anɔ agbe le corona ƒe ɣeyiɣia me ɖa tsɔ le mawu ƒe xɔ agblẽm ɖa kpɔ ɖeke míetsɔ ahasiwɔwɔ viao sɔ mawu ne ve mía sɔhewo nukɔ vevietɔ na sɔhewo ya vevietɔ na sɔhewo ya sɔhewo mawu ne ve mía nu aleke wo sɔhe le te le agbewoa agbe ŋutilãwoa c'est-à-dire ŋutilãwo ke nye mawu ƒe gbedoxɔ aɖe aleke le te ne wɔ ŋutidɔ ɖo le coronavirus ƒe ɣeyiɣia me geɖewoe nya ame agblɔ be coronavirus ƒe ɣeyiɣia mea ya mawu tsa wo me tsɔtsi ayɔ wo le woa yoanɔ wɔe le ke gboa ne nye bo ba tɔ tsɔtsia dzi hã voa agba gbogbo aɖɔe ɖo awɔ alakpa yi wonye aleke le ɖo mawu ƒe gbedoxɔ aleke le ŋuti dɔ wɔm ɖo aleke le zɛ ɖo aleke le ɖɔe ɖo ŋuti la aleke le ɖɔe ɖo míete wɔ ɖe sia ɖe míetsɔ atame bubu ɖe sia ɖe alo míetsɔ nu sia nu tsɔ gblẽ na míaƒe gbedoxɔ le ɣeyiɣia me coronavirus ƒe ɣeyiɣia mea madze dzi na mí o alo míakpɔ nu aɖu alo akpɔ avua madze dzi na mí o bi bala be míete wɔ ɖe sia ɖe míete lɔ nu geɖe ƒoƒu hã la be yeaɖo ƒuƒu ɖi eye ɔnu ka míwo atsɔ nu yi ke gawo míexɔ atsɔ do kotoku ŋɔŋɔ me ɖe te nɔ agbe vlo ɖe kpekpe le ɣeyiɣia me coronavirus ƒe ɣeyiɣia me be yeatsɔ akpɔ nu la ɖu ne meɖɔ mawu ƒe gbedoxɔ yi ke nye ŋutilãwo ɖo la mawu be yeawɔ ka yeaɖo ƒuƒu ɖe woƒe nunɔamesiwo katã eye gbegblẽ age ɖe wo me ta nɔvi nɔnɔtɔ me di ma gblɔ nɔ bena meka leke ke nu ya le o hã miɖo la ɖo to mawu ƒe nya miɖo la ɖo to ye miɖo la wɔ mawu ƒe nya miɖo la wɔ ɖe dzi ye ko hafi ye dzɔgbenyui ate ŋu anɔ mía me alo ye mawu dzɔgbenyui ate anɔ mɔ dzi na mí miɖo la ɖo to mawu ƒe nya nenye be míekpɔ Yudatɔwo le Yerusalem le ɣe ma yi mea eyime ke wole atiatinewo le kakatoa wogbugbɔ va ɖe mawu ƒe nya gbɔ wova lé mawu ƒe ame akpa eve gbɔ wogbɔ tso aboyonyigba dzi wova lé gbedoxɔa tu hafi ɖɔɖɔ ɖo ge ɖe woƒe agbe me eye nu sia nu yi ke wowɔa ye wòte kpɔna dzidzedze na woe eya ta nɔvi lɔlɔtɔ meka nu yi ke corona he va gbe míaƒe futɔwo he va gbe hã miɖo la ɖo ŋku mawu ƒe nya dzi bena le míaƒe ŋutilã gome ya la miɖo la dzra gbedoxɔ ma ɖo na mawu miɖo la ɖɔ gbedoxɔ ɖo na mawu ne mawu hã na ɖɔ míaƒe asinudɔwɔwɔ ɖo na mí le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me eya ta le nyatia nu me dzi ma gblɔ nɔ bena nenye be le di mawu tɔ gbã le coronavirus be game la matsi wo hã ti o mawu la ʋu agbo geɖewo nɔ eye via ɖe ko la kpɔ vo ɖa anye nu yi ke sɔgbɔ eye la nɔ ŋuti va se ɖe yi me ke Kristo Yesu la va lo corona nu ava yi eya ta wo yi ke ne ŋkɔ nye sem le ŋdeka nye mawu ƒe gbe va be yeado ŋusẽ wo to nyagbe ya dzi mawu ƒe gbe di be yeado ŋusẽ wo be meka nɔnɔme sesẽ me yi ne le o ne trɔ ɖe mawu ŋutia mawu aɖɔ wo hã wo srɔ̃ɖeƒe yi ke ye hunyahunya le aɖɔe ɖo mawu aɖe wo srɔ̃ ƒe nyawo ɖo yi ke le be yeaɖe srɔ̃dokpo ayawoe ya dokpo mawu aɖɔe ɖo nenye be le trɔ ɖe mawu ŋutia mawu aɖɔ wo asigba yi ke same le eyina siawo me yɔna ŋutɔ tete be alo yeakpa asi ke yeagbɔ va hã la mawu aɖɔe ɖo enu sia nu yi ke ko ne tsɔna asinudɔ wɔna nenye be le trɔ ɖe mawu be nya ŋuti ko la mawu aɖɔ wo hã tɔwo ɖo eya ta aba ɖe yi ke Yudatɔwo wɔe wova tu mawu ƒe gbedoxɔ yi ɖɔɖɔɖo ge ɖe wo mea ele ne nye kplo hã bena miɖo la lé ŋku ɖe míaƒe gbedoxɔ yi ke ne nye ŋuti le ɣeyiɣi vɔ ya me le míaƒe futɔ ƒe yi corona ƒe nya me kple susu bena ne mawu nɔ ahe ɖɔɖɔɖo age ɖe míawo hã míaƒe agbe me nɔvi ye ŋutsu kple nɔvi ye nyɔnu ne hafi ne mawu ne wòate ŋu agbugbɔ aɖɔ míaƒe asinudɔwɔwɔ ɖo akpɔ míaƒe ganyawo ƒe nya gbɔ akpɔ míaƒe kuxiwo katã me tome míele ƒe nya gbɔ nɔ akpɔ ɖɔɖɔɖoa ele nɔ ko be míɖo alé to ɖe mawu ƒe nya ŋuti eye míaɖɔ mawu ƒe gbedoxɔ la ɖo hafi ne mawu hã ne wòate ŋu aɖɔ nu sia nu ɖo na mí le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me medi be mawue nu alea ku ɖe ɣeyiɣia ta míalé nyaƒoƒo míalé Hebritɔwo ƒe agbalẽ tane kpukpui 20 Hebritɔwo ƒe agbalẽ tane kpukpui 20 eye ke le gbɔgblɔ be nye ma hlẽ wɔma lé nya ɖewo le eme ko to míahlẽ le míaƒe seluilewo me eye ke le gbɔgblɔ be mawu ƒe nya la le agbe eye wòsẽ ŋu eye wòɖana wo yi nu sia yi nu ve mawu ƒe nya la le agbe eye wòsẽ ŋu eye wòɖana wo yi nu sia yi nu ve nenye be mawu ƒe gbe to woƒe nyagblɔɖi la Yeremia dzi gblɔ nya da ɖi bena
nenye be wo dukɔ gbe toɖoɖo ma wa ɖe wa aboyo wa nɔ aboyo nyigba dzi ƒe bla adre megbe do mo agbɔ va eye yate va mea efia be mawu ƒe ŋusẽ nu yi ke gblɔm wole ɖe ava me godo tamadzi ma gblɔ nɔ be nenye be mawu le gbɔgblɔ ne be mi ɖo la le ŋku ɖe míaƒe gbedoxɔ ŋuti le ŋuti la me gome le anyigba ya dzi yi ke nenye kristo ƒe gbedoxɔ kudo míawo ŋutɔ hã míaƒe ŋuti la ke nenye gbedoxɔ na mawu ŋuti ya ne mi le ŋku ɖe ŋutia mawu ƒe nya le teƒe aɖɔ míawo hã míatɔ ɖo na mi megble do ŋgɔ xoxo be Mato ƒe agbalẽ tama de kpukpu la tɔmɔtɔa ye gblɔ be míadi mawu ƒe fiaɖuƒe la kple ƒe dzɔdzɔnyenye gbagba be nu yiwo katã hiã ne mia woatsɔ katã tsɔ kpe ɖe ŋuti na mi nɔvi lɔlɔtɔwo mi matsi míaƒe futɔwo ƒe asi me o eya ta coronavirus mi matsi eƒe asi me o nye gbedodoɖa zã kple keli nye bena eme na nyo na mi míadi mawu tɔgba ne me ne wòanyo na mi mídi mawu tɔgba ne me ne wòanyo na mi le nu yiwo katã la wɔ mea di mawu ƒe akpagodzi gbã ne me ne wòanyo na o aleke míadi mawu ƒe akpagodzi gbã ɖo vevietɔ le corona ƒe ɣeyiɣi ƒe nyawo me ɖo me nya be nuwo le sesẽ vɔgbã me dzi ma biɔ ya enya teƒe miagblɔ hã be nuwo le sesẽ la o frère ŋutɔ le nya gblɔ ŋutɔ le nya be nuwo le sesẽ gabe nya le dzi bi agbagblɔ le funa ɖo ame yiwo gbɔ tso aboyo nyigba dzi le Yerusalem Babilonia ɖe dɔkawo wɔ hafi ye mawu kpe ɖe ŋuti wotu gbedo dɔkawo va wɔ nukewo fi ke wokpɔ nunu ame siawo le hafi va tu gbedoxɔ mawu na la be ne mi xlẽ Hagai ƒe agbalẽa dzidzi tame ve kpukpua me nya me gblɔ bena ebe nu sia nu nye mawu tɔ sika kple klosalo hã mawu tɔ ye mawu la tsɔ ana viawo eya ta ne mi atrɔ ɖe ŋuti ko ta wo ame yi ke le ŋkɔnye seme ŋdi ya nenye be ne ɖɔ gbedoxɔ ɖo alo va kpɔ mawu gbedoxɔ yi ke me mienɔna eye wotu coronavirus na wo tu wo ne va kpɔe be ɖɔɖɔ ɖo be nyawo gbɔ la wo hã la te ma va la be yava ƒle zo la bo ne si le kpa me teti na mawu la pastor ke ne egbe mi gbapɔtɔ le mawu nya sem pastor ne gblɔna mawu nya na yewo de ye hã aƒle piawa ta ɖeka tete atsɔ va yi ne wòano hafi ne veveme ne wòaku ne vi ke ne wòagblɔ mawu ƒe nya na ye la wo hã woe la no gblɔ ya fi be gamelo vɔ ame yiwo gbɔtɔ abo nyigba dzi va tu mawu ƒe gbedoxɔa dɔkawo mawu kpe ɖe ŋuti wotu eya ta ne nyɔ be le tsɔ mawu ƒe nya de dɔwɔme la mawu akpe ɖe wo hã ŋuti wo la wɔe gbagblɔ be gameli o gbagblɔ be meli o tsɔete dɔwɔme be mawu ƒe nya yi xɔe mi ya wɔe ŋuti dɔ eye na aplike mawu hã ana be ɖɔɖɔɖo age ɖe me na wo eya ta wɔ ame yi ke le ŋkɔnye seme le ŋdi kanye ya ɖe ɖɔɖɔɖo ƒe mawu nya yi ke gblɔm be le ŋuti be míaɖɔ mawu tɔ ɖo ne mawu hã naɖɔ míawo hã míatɔ ɖoa medi ma gblɔ nɔ be le nyati ya vevi ɖe eye to ya me xɔ se bena mawu aɖɔ nu sia nu ɖo na wo woasi gbawo ɖɔɖɔɖo age ɖe me na wo la wo srɔ̃ɖeƒe ƒe nyawo ɖɔɖɔɖo age ɖe me na wo wo dɔléle ƒe nyawo la ɖɔɖɔɖo age ɖe me na wo la wo vevesese me tɔ ɖɔɖɔɖo age ɖe me na wo la nu yi ke me kpɔnɔ mɔnɔ eye mawu awɔ na wo le nyati ya me ne wo le le ƒe nya la be biblia na mi nya bena yeƒe nyawo le agbe wo le agbe nu yi ke le agbe ko ɖoɖo ato ŋuti la ta ne be le xɔ se le ŋdi ya trɔ ɖe mawu ƒe nya ŋuti na ɖɔ mawu tɔ ɖo ne mawu hã ne wòaɖɔ nye kple wo tɔ ɖo mawu ne ve míanu ne wòado mi ŋusẽ bena to nyati ya ƒe seseme ɖɔɖɔɖo ƒe nyati ya ƒe seseme restauration ƒe mawu nya yi ke mi se soe ke mi se ŋdi nye nu hã me nya míadi mawu tɔ gbagbia gbã ne mawu hã ne wòadi míatɔ míetati du sisi ayi agbɔ va ku ɖe nu yi míanu ta mígblẽ míaƒe cellulewo da ɖe mígba ge ɖa ɖe me wòla be kɔsiɖa gbea ɖo azu business be ŋkekewo awo meganyi na mi nenema o mina míadi mawu tɔ gbã ne mawu hã ne wòadi míatɔ míaɖɔ mawu ƒe gbedoxɔa ɖo míaɖɔ mawu tɔ ɖo ne mawu hã ne wòaɖɔ míatɔ ɖo mawu ne yra wò ne wòado ŋusẽ wò ame yi ke se ŋkɔnye tsɔ nye ado dɔwɔmea mexɔ se mawu aɖɔ nu sia nu ɖe me na wo abe ale yi ke wòwɔe ne Yuda ƒe dzidziwo yi ke le Yerusalema mewoe wòado koe wɔwɔ na o ne wɔe na ame aɖewoa menye kple wo atsie mo ke ne mi trɔ ɖe ŋuti ko la meƒoe se bena nu sia nu akpɔ ɖɔɖɔɖo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ke ku ɖe eya ta medi be míado gbe ɖa ne mawu ne wòado asi me na mi Kristo mawu kɔkɔetɔ dɔmenyɔtɔ zi ɖeka me gade akpe na wo metsɔ ŋutikɔkɔe bubu na wo le gaƒoƒo sia me wɔ ame yi ke tsɔ ɖɔɖɔɖo ƒe nya be atsɔ do ŋusẽ mía dometɔ ɖe sia ɖe ame yi ke se ŋkɔ ŋdia be atsɔ do mi ŋusẽa mawu akpe nyateƒe nya be míegblẽ wò aƒe la da ɖi ye míetɔ mílé míaƒe mɔwo tsɔ le agbagbawo dze zã kple keli vɔ gake mele susu mo wɔ labe wò nya ya le teƒe eye wògblɔe da ɖi be ame yi ke gblẽ yi tɔ da ɖi hã yana bena nu sia nu yi ke wɔ ma dze dzi no vɔ gake me ke mi se nya lia papa míwo tsia míwɔ tsatsa kplikpa bena míawɔ ɖɔɖɔɖo ku ɖe míaƒe agbewo ŋuti gbɔgbɔ kɔkɔe ŋusẽ mele mía siwo ta kpe ɖe mía ŋuti
alebena miate ododo do ala kpasi akpa alebena maupa na do miape modu nami ne watenga jeji nami alebena mianye vinyo na o alebena uha alu mianye vinyo alu dikona o e wana nyema o nemi akpera o bene wene hoti ko Kristo Yesu miade na pen come amen. Mawedani.